परमगुरु श्रीमंत शंकरदेवक लागि ताहार परम शिष्य माधव पुरुषे गुरुर समस्त शरीरक बखानी एक वंदना सहित प्रकाश कर जाको समस्त लोक हबे जाऊ ओही वंदनार माझे गुरुर समस्त गुण कीर्तन कर हे लोक हब ओही परमगुरुक स्मरी हेही वंदना कर ताक देख দরশিত সুন্দর গৌর কলেবৰ জৈসন সুৰ পৰকা সকল সভাসদ ৰঞ্জন জাগে দৰ্শনে পাপ বিনা দরশিত সুন্দৰ গৌৰ কলেবৰ জৈসন সুৰ পৰকা রঞ্জন জাগে দর্শনে পাপ বিনা এনে অঙ্গে ভূষণ দেখি খুব গহীন গম্ভীর ধীর মতি